Foli kɛrɛnkɛrɛn ka taa an balima BFTV lajɛbagaw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen yɔrɔ la ni wagati na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a fɔ aw bisimila BFTV ale sanfɛ bi bakuruba o tɛ dɔwɛrɛ ye BF Sport ale kɔnɔna la an b'a fɔ Coupe du Monde ale éliminatoire o dolanciw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sen kan nin wagati in na ne y'a jateminɛ zone par zone donc Afrique fo ka taa se Europe ma ale ni Amérique ani Amérique du Nord donc nin bɛɛ lajɛlen nin wagati in na o bɛɛ lajɛlen bɛ Coupe du Monde Qatar 2022 ale ɲɛbila baaraw la ni sangadani kɔnɔna la an bɛna an da don la ka se ka fɛsɛfɛsɛli kɛ aw ye o la Amérique ale kɔni ka dolanci ninnu kɔnɔna la fɛn marquant dɔ kɛra a ko kɔnɔna la n'o bɛ tali kɛ Brésil ale ni Argentine o dolanciw la mun ni mun bɔra kɔnɔna la ani mun ni mun bɛna se ka kɛ donna nataw kɔnɔna la an bɛna an da don fana la ka se ka olu fɛsɛfɛsɛ aw ye cogoya min na Ronaldo donc n'a bɛ tali kɛ Ronaldo Luis de Lima n'ale Ronaldo kɔrɔba ye ale fana y'i dama suɲɛ bi ka kangarida k'o kɛ Paris Saint-Germain a n'a dirigeant bɛɛ lajɛlen ye an bɛ kunnafoni di so sɛbɛnna n'an b'a fɔ o ma ko Gazeta dello Sport donc an bɛna an da don o fana la ka se ka fɛsɛfɛsɛli k'o kɛ aw ye cogoya min na bi nin de bɛna kɛ aw ni anw tagabolo ye BFTV ale sanfɛ. An bɛ segin ka foli kurakuraya ka taa an balima BFTV lajɛbaga kelen-kelen bɛɛ lajɛlen yɔrɔ la bakurubaw kɔni dilen aw ma an bɛna an da don la ka se k'u walawala cogoya min na i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na an bɛ taa Coupe du Monde ale kɔni Qatar 2022 ale ɲɛbila baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sen kan continent bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la nin sangadani na an bɛ taa nanzara la n'o ye continent européen ale kɔnɔna la an b'a fɔ olu kɔni bɛ tile 6nan o dolanciw olu bɛ o bolodali la nin wagati in na an bɛ se ka min fɔ a kɔnɔna la sa Azerbaïdjan ale ni Portugal olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Irlande ale ni Serbie olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bosnie ale ni Kazakhstan olu bɛna kari ɲɔgɔn na fo ka taa se France ale ni Finlande olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni dolanci kɔnɔna la Kylian Mbappé ale kɔni tɛna ye France fan fɛ ka sababuya kɛ ale banalen don nin wagati in na a yɛrɛ ye regroupement a bɔr'o la n'o bɛ tali kɛ France ale ka équipe nationale olu bɛ ɲɔgɔn regrouper yɔrɔ min na n'an k'a ma ko Clairefontaine ale kɔnɔna la Karim an bɛ se ka min fɔ Kylian Mbappé ale kɔni ale ye i mabɔ groupe tɔw la yaasa ka se ka taa ka furakɛli k'o kɛ cogoya min na o hukumu kɔnɔna la Autriche ale ni Écosse olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Danemark ale bɛ Islande o bisimila fo ka taa se Île Forêt ale bɛ Moldavie o bisimila Monténégro ale ni Lettonie olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Pays-Bas ale bɛ Turquie bisimila Norvège ale ni Gibraltar olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Croatie ale ni Slovénie olu bɛ kari ɲɔgɔn na Russie ale bɛ Malte o bisimila Slovaquie ale ni Chypre olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Arménie ale ni Liechtenstein olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Grèce ale bɛ Suède o bisimila fo ka taa se Kosovo ale bɛ Espagne o bisimila Italie ale bɛ Lituanie o bisimila Italie ale min ye champion d'Europe en titre ye sabula euro min bɔra ka dasi sisan nin nɔ Italie ale se b'a sɔrɔ Angleterre kan o ko kɔnɔna la Italie ale ye champion d'Europe en titre ye Irlande du Nord ale ni Suisse olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Biélorussie ale ni Bulgarie olu bɛ kari ɲɔgɔn na Pays de Galles ale bɛ Estonie o bisimila fo ka taa se Islande ale ni Allemagne olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Macédoine ale ni Roumanie olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Albanie ale ni Saint-Marin fo ka se Hongrie ale ni Andorre Pologne ale bɛ Angleterre o bisimila a ko kɔnɔna la nin ye continent européen ale ka Coupe du Monde éliminatoire o dolanci olu tagabolo y'a ye n'i y'a jateminɛ tile 6nan u bɛ o dolanciw la nka tile 5 tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen n'i ye jɔyɔrɔ ko jateminɛ i b'a ye Serbie poule A kɔnɔna la ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la ni kuru 10 ye Portugal jɔyɔrɔ filanan kuru 10 bɛ a fana bolo Portugal ale ka farankan o ye 4 ye tandis que Serbie ale ka farankan o ye 5 ye jɔyɔrɔ sabanan o bɛ Luxembourg o bɛ ale bolo kuru 6 bɛ a bolo jɔyɔrɔ 4nan o bɛ Irlande bolo kuru 1 jɔyɔrɔ 5nan o bɛ Azerbaïdjan bolo kuru 1 tɔn fila bɛɛ jamana in fila bɛɛ ka bɔta o ye 3 ye a ko kɔnɔna la
poule B la sa ni y'a jateminɛ Espagne ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la ni kuru 10 ye jɔyɔrɔ filanan o bɛ Suède bolo kuru 9 bɛ Suède bolo Kosovo ale bɛ ni jɔ jɔyɔrɔ sabanan na ni kuru 4 ye jɔyɔrɔ duurunan jɔyɔrɔ naaninan sa o bɛ Grèce bolo kuru 3 jɔyɔrɔ duurunan o bɛ Georgie bolo kuru 1 donc Italie groupe C o kɔnɔna la ale bɛ ɲɛmaya la ni nɔ ni kuru 11 ye jɔyɔrɔ filanan o bɛ Suisse bolo kuru 7 Bulgarie jɔyɔrɔ sabanan b'ale bolo kuru 5 kuru 4 o bɛ Irlande du Nord bolo ale bɛ jɔyɔrɔ 4nan na kuru fu o bɛ Lettonie bolo ale bɛ jɔyɔrɔ 5nan na groupe D kɔnɔna la sa n'i y'a jateminɛ i b'a ye France jɔyɔrɔ fɔlɔ b'ale bolo kuru 9 Finlande na jɔyɔrɔ filanan b'a bolo kuru 5 kuru 5 o bɛ Ukraine fana bolo ale bɛ jɔyɔrɔ sabanan na jɔyɔrɔ 4nan o bɛ Bosnie bolo donc ale ka kuru ye kuru 2 ye Kazakhstan ale bɛ jɔyɔrɔ 5nan na ale ka kuru o ye kuru 2 ye n'i bɔra poule B ale poule D ale kɔnɔna la poule E kɔnɔna la sa an b'a ye Belgique ale bɛ ɲɛmaya la ni kuru 13 ye République tchèque kuru 7 bɛ ale bolo Pays de Galles la kuru 6 o b'ale bolo jɔyɔrɔ sabanan jɔyɔrɔ 4nan sa o bɛ Biélorussie bolo kuru 3 jɔyɔrɔ 5nan Estonie kuru fu bɛ ale bolo groupe F kɔnɔna la sa Danemark kuru 15 ale bɛ ɲɛmaya la kuru 10 o bɛ Israël bolo ale ka jɔyɔrɔ o ye jɔyɔrɔ filanan ye donc Écosse jɔyɔrɔ sabanan kuru 8 b'a bolo kuru 7 o bɛ Autriche bolo jɔyɔrɔ 4nan jɔyɔrɔ 5nan sa Il Fauré kuru 1 bɛ ale bolo Moldavie jɔyɔrɔ 6nan ani jɔyɔrɔ laban donc kuru 1 o bɛ Moldavie ale bolo ni wagati na Turquie ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la donc n'o bɛ tali kɛ groupe G ale kɔnɔna la Turquie ka kuru o ye kuru 11 Pays-Bas ale bɛ jɔyɔrɔ filanan na kuru 10 bɛ Pays-Bas bolo Pays-Bas ka faranga o ye 11 Norvège kuru 10 bɛ ale fana bolo jɔyɔrɔ sabanan a ka faranga o ye 3 ye Montenegro donc ale bɛ jɔyɔrɔ 4nan na kuru 7 bɛ a bolo jɔyɔrɔ 5nan o bɛ Lettonie bolo kuru 4 bɛ Lettonie bolo jɔyɔrɔ 6nan o bɛ Gibraltar ale bolo kuru fu bɛ Gibraltar ale bolo groupe H kɔnɔna la n'an b'a ye Russie jɔyɔrɔ fɔlɔ kuru 10 jɔyɔrɔ filanan o bɛ Croatie bolo kuru 10 Russie ale ka faranga ye 4 ye Croatie ale ka faranga o fana ye 4 ye jɔyɔrɔ sabanan sa o bɛ Slovénie bolo kuru 7 bɛ a bolo jɔyɔrɔ 6nan donc jɔyɔrɔ 4nan du moins o bɛ Slovaquie bolo kuru 6 bɛ a bolo jɔyɔrɔ 5nan Malte kuru 4 bɛ Malte bolo jɔyɔrɔ 6nan o bɛ Chypre bolo ale fana ta ye kuru 4 ye Chypre ale ka bɔta o ye 5 ye Malte ale ka bɔta o ye 3 ye n'i y'a jateminɛ groupe I kɔnɔna la sa Angleterre jɔyɔrɔ fɔlɔ b'ale bolo kuru 15 Pologne ye jɔyɔrɔ filanan kuru 10 bɛ Pologne bolo jɔyɔrɔ sabanan Albanie kuru 9 o bɛ Albanie bolo Hongrie jɔyɔrɔ 4nan kuru 7 o bɛ Hongrie bolo kuru 3 o bɛ Andorre bolo ale bɛ jɔyɔrɔ 5nan na jɔyɔrɔ 6nan sa o bɛ Saint-Marin bolo kuru fu o bɛ ale bolo o ye groupe I ale ka jɔyɔrɔ ko olu tagabolo ye groupe J kɔnɔna la sa groupe J la Allemagne ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 12 kuru 10 o bɛ Arménie bolo ale bɛ jɔyɔrɔ filanan na kuru 9 o bɛ Roumanie bolo ale bɛ jɔyɔrɔ sabanan na kuru 8 o bɛ Macédoine bolo ale bɛ jɔyɔrɔ 4nan o la Islande na kuru 4 bɛ ale bolo jɔyɔrɔ 5nan jɔyɔrɔ 6nan sa o bɛ Liechtenstein o bɛ ale bolo kuru fu o bɛ Liechtenstein ale ka balan kɔnɔna la o ye Europe ale ka coupe du monde éliminatoire a baaraw olu tagabolo y'a ye tile 6 o dolanci olu kɔfɛ n'an bɔra Europe an bɛna Afrique n'o ye farafinna an bɛna farafinna gun kan an b'a fɔ farafinna jɔyɔrɔ o kɔni an bɛ nin wagati na tile filanan olu baaraw olu de bolodalen no nin sangadani kɔnɔna la an b'a ye sa Rwanda ale ni Kenya olu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ dolanci bana 1-1 o kɔnɔna la Togo ale ni Namibie ye ɲɔgɔn sɔrɔ Namibie ye se b'a sɔrɔ 1-7 1-1 o tɛmɛna Gabon ale ni Egypte olu ni ɲɔgɔn cɛ Djibouti ale Buruna yɛrɛ bara Niger ɲɛkɔrɔ 4-2 Mali ale ni Uganda olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ tagamala Mali ye filanin kɛ fu Uganda ale ɲɛkɔrɔ Benin ale ni République démocratique du Congo olu ka dolanci bana 1-1 République centrafricaine na ale bɛ buru Libéria ɲɛkɔrɔ 1-7 Afrique du Sud ale bɛ se b'a sɔrɔ Ghana kan 1-7 Guinée Conakry ale ni Maroc o dolanci kɔni o bɔra a dɔgɔkɔrɔ ka sababuya kɛ événement minnu bɛ Guinée Conakry ni wagati in na ka bɛn ni u ka jamana ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ Alpha Condé ale ka fanga bɔsili a la o kow kɔnɔna la donc an b'a ye sa dolanci in kɔni a bɔra
dogokoro ni ala sona ma kafu ale manana do min ta ako konna la amena oda ambalma BFTV la jabaw kelengelen bela jelen kloka Côte d'Ivoire ale fla ani kelenge Cameroun na dolanci la sa Zambie ale bna Tunisie o bisimla Malawi ale be Mozambique o bisimla Éthiopie ale be Zimbabwe bisimla Tanzanie ale be Madagascar o bisimla Guinée équatoriale ale be Mauritanie o bisimla Nigeria ale be tagama kata Cap Vert o feinino Sénégal ale be kunda Congo Brazzaville o baraka Burkina Faso ale ni Algérie olu bina ɲɔgɔn sɔrɔ fo ka se Angola ale ni Libye Soudan ale ni Guinée Bissau olu be kari ɲɔgɔn na dolanci fila o kɔfɛ ni ye jɔyɔrɔko jateminɛ i b'a ye groupe A kɔnɔna la Algérie ale be nino ale dolanci kelenge aka dolanci kele ale kanga o fana kɛ o bolo dalen do jɔyɔrɔ fɔlɔ be ale bolo Algérie bolo kuru saba be Algérie bolo jɔyɔrɔ filanan Burkina Faso kuru saba be Burkina fana bolo Algérie ale ka faranga o ye seki Burkina ale ka faranga o ye fila ye jɔyɔrɔ sabanan o be Niger bolo kuru saba Niger ale ka faranga o ye fu ye d'accord Djibouti ale be jɔyɔrɔ laban na kuru fu be a bolo aka dɔbɔ o ye 10 ye Tunisie groupe B o kɔnɔna la sa Tunisie ale be jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru saba Zambie kuru saba be Zambie fana bolo jɔyɔrɔ filanan donc Mauritanie fo ka taa se Guinée équatoriale la olu be jɔyɔrɔ sabanan ni jɔyɔrɔ naaninan na kuru fu be u bolo groupe C kɔnɔna la Nigeria jɔyɔrɔ fɔlɔ be ale bolo kuru saba Liberia jɔyɔrɔ filanan kuru saba fo ka taa se Cap Vert ale ma jɔyɔrɔ sabanan kuru kelen République centrafricaine na jɔyɔrɔ naaninan kuru kelen be ale fana bolo Côte d'Ivoire groupe D kɔnɔna la ale be ɲamaya la yenino ni kuru naani ye Cameroun kuru saba be ale bolo jɔyɔrɔ filanan jɔyɔrɔ sabanan Mozambique kuru kelen jɔyɔrɔ naaninan o be Malawi bolo kuru fu o be ale bolo groupe E o kɔnɔna la sa Mali ale be ɲamaya la ye ni kuru naani ye Kenya jɔyɔrɔ filanan kuru fila be ale bolo jɔyɔrɔ sabanan Uganda kuru fila be Uganda fana bolo Rwanda ale be jɔyɔrɔ labanan ni kuru kelen Égypte groupe F kɔnɔna la sa ale be jɔyɔrɔ fɔlɔ la ye ni kuru saba ye Libye kuru naani ye du moins Libye ale be jɔyɔrɔ filanan na kuru saba Gabon kuru kelen be ale bolo jɔyɔrɔ sabanan jɔyɔrɔ naaninan o be Angola bolo kuru fu Afrique du Sud groupe G kɔnɔna la ale be ɲɛmaya la ni kuru naani ye donc Ghana kuru saba be Ghana bolo jɔyɔrɔ filanan kuru saba kuru kelen o be Zimbabwe bolo jɔyɔrɔ sabanan kuru fu o be Éthiopie bolo kuru fu o be ale bolo jɔyɔrɔ naaninan donc Namibie ale bini jɔyɔrɔ fɔlɔ la groupe H o kɔnɔna la ni kuru naani ye kuru saba Sénégal ale be jɔyɔrɔ filanan na Congo ale be jɔyɔrɔ sabanan na ni kuru kelen Togo kuru fu be ale bolo ale be jɔyɔrɔ laban na groupe I kɔnɔna la Maroc ale be ɲɛmaya la ye ni kuru saba ye Guinée ale Conakry kuru kelen be ale bolo kuru kelen o be Guinée Bissau ale fana ka bolo kan ale be jɔyɔrɔ sabanan na Soudan kuru fu be ale bolo jɔyɔrɔ naaninan groupe J kɔnɔna la sa Benin jɔyɔrɔ fɔlɔ be ale bolo ni kuru naani ye République démocratique du Congo jɔyɔrɔ filanan kuru fila Tanzanie jɔyɔrɔ sabanan kuru kelen Madagascar jɔyɔrɔ laban kuru fu o be Madagascar ale ka bolo kan ni ye zone Afrika ale ka Coupe du Monde éliminatoire o dolanci olu tagaboloya ye tile fila o tɛmɛlen kɔfɛ n'an bɔra farafina an b'an kunda Amérique du Nord ale kɔnɔna kan an b'a fɔ Amérique du Nord zone CONCACAF ale fana ka Coupe du Monde Qatar 2022 ale éliminatoire o dolanciw la tile fila o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen an b'a ye Jamaïque ale ni Panama olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Panama ye seba sɔrɔ 3 ani kanangolo fu ani fu o tɛmɛna Salvador ale ni Honduras olu ni ɲɔgɔn cɛ Costa Rica ale Buruna Mexique ɲɛkɔrɔ kelen ani kanangolo kelen ani kelen o tɛmɛna États-Unis ale ni Canada olu ni ɲɔgɔn cɛ o ye tile filanan o dolanci olu tagaboloya ye ni ye tile sabanan dolanci olu boloda cogo jate minɛ sa i b'a ye Canada ale be Salvador o bisimila Costa Rica ale ni Jamaïque olu be ɲɔgɔn sɔrɔ Panama ale be Mexique o bisimila Honduras ale be États-Unis o bisimila ni ye a jɔyɔrɔko jate minɛ sa i b'a ye Mexique ale be jɔyɔrɔ fɔlɔ la ni kuru 6 ye Panama kuru fila be ale bolo jɔyɔrɔ filanan jɔyɔrɔ sabanan o be Canada bolo kuru fila o be États-Unis bolo jɔyɔrɔ naaninan jɔyɔrɔ duurunan sa o be Honduras bolo kuru fila Salvador jɔyɔrɔ wɔɔrɔnan kuru fila Costa Rica kuru kelen be ale bolo jɔyɔrɔ wolonfilanan Jamaïque ale be jɔyɔrɔ seeginan na kuru fu o be Jamaïque ale bolo o ye zone na CONCACAF ale ka éliminatoire o baaraw olu tagaboloya ye n'i taara
Amérique du Sud ale la an bɔlen Amérique du Nord a bɛ taa Amérique du Sud e b'a ye olu bɛ tile 10 na o dolanci olu baara la nin wagati na. Uruguay ale bɛ Équateur o bisimila, Paraguay ale bɛ Venezuela o bisimila, Colombie ale bɛ Chili bisimila, Argentine ale ni Bolivie olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, Brésil la ale ni Peru olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. N'i ye a jɔyɔrɔko jateminɛ tile 9 dolanci olu kɔfɛ Brésil jɔyɔrɔ fɔlɔ b'a bolo kuru 21, jɔyɔrɔ filanan Argentine kuru 15, jɔyɔrɔ sabanan Équateur kuru 13, jɔyɔrɔ naaninan Uruguay kuru 12, Colombie jɔyɔrɔ duurunan b'ale bolo kuru 10 o bɛ Colombie bolo, Paraguay jɔyɔrɔ 6nan kuru 8 bɛ Paraguay bolo, Peru kuru 8 o bɛ ale bolo jɔyɔrɔ 7nan, Chili jɔyɔrɔ 8nan kuru 7, Bolivie jɔyɔrɔ 9nan kuru 6, jɔyɔrɔ 10nan o bɛ Venezuela bolo kuru 4 o bɛ ale ka bolo kan nin wagati na. An b'a fɔ Brésil la ale ni Argentine olu kɔni kun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ dolanci la, dolanci min n'a bɛ tali kɛ Coupe du Monde ale éliminatoire o tile 9nan baaraw kan. Dolanci kɔni an y'a ye a daminɛna ka sanga 6 ɲɔgɔnna sɔrɔ a la, an b'a ye u ka service de santé mɔgɔw olu kɔni donna terrain kɔnɔna la ka yira k'a fɔ ko ka dolanci jɔ. O ma sɔrɔ fɛn wɛrɛ fɛ, Argentine na ale dolanci la 4 o kɔni kun bɛ yen nɔ ko olu ma farafasiyali di u ka voyage ale bolo kan, sabula sariya min bɛ Brésil kɔnɔna la mɔgɔ ma e bɛ bɔ Royaume-Uni o kɔnɔna la n'o bɛ tali kɛ Angleterre la ka taa Brésil la i bɛ yamaruya i ka quarantaine ale kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka don jama la. Donc o hukumu kɔnɔna la Argentine dolancila 4 olu kɔni a kun yirala k'a fɔ ko olu bɔra Angleterre k'i kunda Brésil kan, hali n'a sɔrɔ voyage kɛ wagati la o kɔni ma o information claire o ma o di maaw ma, Brésil autorités ma, nka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ olu y'a yira k'a fɔ ko nin dolancila 4 de fait que u ma o information di. Donc dolanci la n'i y'a jateminɛ 4 na mɔgɔ 3 o kɔni kun allié na départ la Argentine ale fan fɛ. Dolancila 4 a tɛ tali kɛ dɔwɛrɛ la sa, Argentine gardien titulaire n'o o bɛ tali kɛ Emiliano Martinez ale la n'ale bɛ dolanci Aston Villa o kɔnɔna la fo ka taa se Giovanni Lo Celso ale bɛ dolanci an bɛ se ka min fɔ Tottenham o kɔnɔna la, Romero donc olu kɔni olu bɛ dolanci Aston Villa o fana kɔnɔna la fo ka taa se Tottenham joueur wɛrɛ ma tuguni n'o bɛ tali kɛ Emiliano Buendia ale fana kan. Donc an bɛ se ka min fɔ ninnu dolancila 4 olu kɔni bɔra Angleterre ko kunda Brésil kɔnɔna kan, o hukumu kɔnɔna la dolanci ale lajɔra. Donc an kɔni an y'a ye protocole cayara a ko kɔnɔna la jusqu'à ce que Lionel Messi ale yɛrɛ kɔni a n'a ka cɛdenw u jiginna vestiaire kɔrɔla la, u tilala ka bɔ u nana mais an ma dolanci fini ye u la n'o bɛ tali kɛ u ka équipe nationale ale ka maillot la. An kɔni ye dosari o kɔni ye Lionel Messi la, ale kɔni ale nana yira k'a fɔ ko olu sera Brésil la nin y'a tile 3 ye. Donc o tile 3nan o bɛnna dolanci ma k'a fɔ ko olu ka dolancilaw ka quarantaine kɛ k'o tɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛ se ka olu arranger, fɛn tɛ fana fɛn min n'a bɛ se ka don u ka dolanci ale hukumu kɔnɔna la. Lionel Messi donc ale n'a ka cɛdenw o kɔni ko an bɛ tali kɛ min bɛ tali kɛ Amérique du Sud ale kɔni farikolo ɲɛnajɛ n'o bɛ a dolancila jɛkulu olu ko fɔ n'o y'a instance dirigeante ni olu n'o bɛ wele ko COSAFO. Donc olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko don n'a nataw la o bɛna dolanci in ka ale programmer a bɛna se ka dasi cogoya min na a hukumu kɔnɔna la. Donc o kɔni o ye ngɔrɔni ye an sera ka min kɛ zone Amérique du Sud ale ka éliminatoire olu baaraw tagabolo la. Ka se ka bi kunnafoni k'ale kunna cɛ BFTV ale sanfɛ an b'a fɔ Ronaldo kɔrɔba n'o bɛ tali kɛ Luis de Lima ale la n'o ye Ronaldo le Brésilien ale kɔni ye démission kɛ kunnafonidiso la, kunnafonidiso min n'a bɛ a wele ko Gazeta dello Sport. Gazeta dello Sport a ka bɔli kɔnɔna la Ronaldo ale y'a yira Paris Saint-Germain la k'a fɔ ko Paris Saint-Germain ko dolancilaba san ko o tɛ Ligue des Champions o tɛ ale tali sɛbɛntiya, sabu ko n'i y'a jateminɛ ko san tɛmɛna Real Madrid ale kun bɛ joueur bɛɛ kun bɛ ale bolo.
Real ale ma se ka Ligue des Champions sɔrɔ a kɔnɔna la ko Paris Saint-Germain c'est vrai bi an bɛ donni min na i ko bi starba club bɛɛ bɛ u bolo n'i y'a jateminɛ Neymar fo ka taa se Kylian Mbappé ale ni Lionel Andreas Messi olu n'u ɲɔgɔnna caman Angel Di Maria donc o n'a a camanbaw fo ka taa se Yanjili Donnarumma ale ma Jorginho Wijnaldum ma ale ni Nuno Mendes n'i y'a jateminɛ ko Paris Saint-Germain a ye dolancila kura minnu san nin bɛɛ lajɛlen ye dolancilaw ye dolancila minnu n'an b'a f'u ma ko classe mondiale don Sergio Ramos b'o kɔnɔna la Achraf Hakimi ale bɛ o kɔnɔna la Lionel Messi ale bɛ o kɔnɔna la Jorginho Wijnaldum ma ale bɛ o kɔnɔna la fo ka taa se Donnarumma ma ale ni Nuno Mendes ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ o ko kɔnɔna la a yira k'a fɔ Paris Saint-Germain maaw la ko nin bɛɛ lajɛlen ale bɛ fɛn kelen dɔrɔn de f'u ɲɛna ko Ligue des Champions ko mathématique o kɔni o tɛ donc Ligue des Champions ale bɛ taa ni détail dɔw de détail minnu b'a permettre équipe k'a fɔ ko dolancilabaw bɛ n bolo ko o tɛ ni équipe t'i bolo donc k'a ka gɛlɛn i ka se ka Ligue des Champions ka se ka ale sɔrɔ cogoya min na Ronaldo kɔrɔba ale sera ka kangarida min kɛ Paris Saint-Germain dirigeant ye nin wagati in na Gazeta dello Sport ale sanfɛ a ka bibɔli o kɔnɔna la. An b'a fɔ jagokɛla kumaba misɛman Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ne de bɛ fɛ k'i ka feerefɛn ka se ka ale lakodɔn cogoya min na yɔrɔ kelen pewu BFTV ale sanfɛla don ka se ka an ka farikolo ɲɛnajɛ k'ale jukɔrɔma tintin i bɛ weleli kɛ ɲɛmaayaso la ni Ala sɔnna ma i ni ɲɛmaayaso maaw olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira min bɛ tɛmɛ écran ale duguma i bɛ weleli kɛ o nɛgɛjuru sira la. O kɛrɛfɛ an b'a fɔ an balima BFTV lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen fana ɲɛna a bɛ se ka aw abonné an ka page la n'o y'an ka page YouTube ye BFTV ale sanfɛ ni abonné kana ɲinɛ ka cloche k'ale activer yaasa an ka vidéo kura nataw i ka se ka dangariya sɔrɔ olu la cogoya min na aw kan bɛn an ka bɔli kura olu la.